किए तमे अरे मैं पचास दिन किए तमे मैं जान लो चाहे तमे किए किए तमे कौन बता बारिश होची तुम्हारी पानी मिलिबो तुम पचास दबा एजा पाइलिनी तुम तुम्हारा सन्देह होची एते राति रे पुनी देहते रक्त न तो एखाने मो घर भाई जाओ मोर मुंह नहीं गला कभी दिने देखो मान को भी हृदय अछि तामाने तमे मते जाने भलो करी जाने जति पाई दीटा गुली खाई अंधार राति रे अपन पाको छुट्टी आसिली किंतु ना चलंतु से कथा चलंतु से कथा ग्लास पानी न होला नहीं अपन कहत त मो पाई गोटे काम करिया को अनुरोध काम माने अपन को एक ठिकाना रे पहुंचे को पड़ियो कोना करतली केते एकटा बोला एठी भाई दीटा गुली खाई दियो अंधार राति अपन को अपन को बेटी तो पछे ओनिया विश्वास का लगना दी केते भाई अपन निकट ठीक बात अपन नाइ कर करियनी प्लीज प्लीज मना करतली ठीक तुम्हारे टका लगा पड़े बिचारी झीलता सबुदिन मंगुला कन्या कौन भावुंट मु नाचा उदय जे अनुभव करे से दरदी मनीष को दुनिया कहे कवि यही भरोसा जी को संबल करी आपण पाक आस्त अवस्था ठीक आसनी ना मु कौची जीवन संघर्षर कहानी अब तुम्हें कौच कागज बहिर सुखिला कथा जोटा गोटे गरीब स्वयं झील चपाई सिंदूर सीता हटरे हत फुटाई पारबनी से आदर्श नुहे कवि से आदर्श ना गोटे स्वार्थपरता शुणु मनुष्य भावी आसली किंतु भूल महामनुष्य अबुड़े पड़गली से महामनुष्यर भी हृदय ना से हृदय आवेदन बुझा कौन घृणा कराए नुहे कौन बोली तुम्हें मत कहूल ना आहुरी भी कहूल अन्य जन आदर्श मनुष्य हेले भी दृष्टि से बापी दुर्योधन को साहाଯ୍य करुले साहाଯ୍य कर दोष रहा क्यों बंधु चोरी कर अन्याय टका न पाई जदि से झीलटा बाहा न हो पारे ताले तुम बेसी अन्याय कर मने रखी तुम कारिगल सृष्टि अपेक्षा तुम रक्तर सृष्टिमान ଟଙ୍କାରେ ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ସମାଜର ମୋ ପୁଅ କରି ଦେଇଗଲା ମୋ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି କବି ଋଣୀ ହେଇଗଲି ନା ମୋ ପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁ ପାଖରେ ସିଏ ମୋ ମାଷ୍ଟର ହୋଇ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିଖାଇଛି भगवान तुमको लंबा आयु दियते निखिल मास्टर खूब करो तू आज्ञा କୁଆଡ଼େ ଯିବ ओ परिपटे नकर ठिकाना कौन बेटी को ना मनीष ତମ ନାଁ
ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଗଲାବେଳେ କହିଦେବେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଉପହାର କହିଦେବେ ନା ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ତ? ନା ଭୁଲ ବୁଝିବି କାହିଁକି କୁହ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ଚୋରି କରି କଳା ଧନ ଆଣି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମେହନତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଏକଥା କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କାଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଉଣୀ ବା କୋଉ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଭଉଣୀଟି କଣ କରିବ? ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର କିଏ କରିବ ରତ୍ନାକର ମାନେ ତ ବାଲ୍ମୀକି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଥିଲେ କହିଲ ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସତ କଥା। ଏଇ ଚିନିଟାକୁ ଦେଖି ତ ଭାଇ ତମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ତମ କପାଳଟା ଖରାପ ହେଲା କେମିତି ତାମାନେ ଘରଟା ଆମର ଆଉ ସେ ପାଗଳା ଖାନ ଏ ଭାଉଜ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ତୋ ରାତିରେ ଆଜି ଘାଟ ଚନ୍ଦେଥିଲା ରେ ଅଭି ମତେ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଆଗରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁନି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକିଲେ ଏ ଅଭି ଗଲୁ ସାଇକେଲ ଭାଗଲୁ ମୋର କାମ ଅଛି ଯିବି ଓହୋ କୋଉ ଯାତ୍ରା ବୋଧେ କିଛି ନୁହେଁ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି